Ja sam Gordana, imam 67 godina. Sa 67 godina se osjećam jako dobro. Čak puno bolje nego u nekim drugima kad sam bila značajno mlađa i kad je možda za pretpostaviti da se čovjek zbog te mlade energije dobro osjeća. Moj odlazak iz roditeljske kuće tada, prije dosta desetljeća, je zapravo bio nekako vezan uz neodustajanje od sebe unaprijed. Iako je to u to vrijeme u cijelosti bilo na nesvjesnoj razini. Ja sam tek poslije puno vremena shvatila o čemu se zapravo radilo, pa je onda izazvalo određenu nelagodu u mojoj obitelji i kroz vrlo kratko vrijeme, možda čak niti kroz jednu cijelu godinu, ja sam se počela udaljavati na način da zapravo nije bilo mogućnosti da se ponovo vratim. Ne samo u roditeljski dom, ne nužno u roditeljski dom, nego u tu sredinu iz koje sam otišla. Moju majku kao osobu zapravo ne poznajem, jer kroz naše zajedničko bivanje u ovom vremenu, a u jednom razdoblju i u zajedničkom prostoru, nisam je uspjela upoznati kao osobu. Poznajem je samo kao ženu koja je moja majka. Meni, kao osobi koja sam u međuvremenu postajala, važno mi je i bitno da s druge strane bude osoba koju poznajem. Moja majka je nekako ostala u toj ulozi, ne izlazi iz nje čak niti danas u svojim poznim godinama. Položaj žene u Hrvatskoj danas, kako ga ja vidim, je lošiji nego što je bio u vrijeme kad sam ja bila tinejdžerica. I to je nešto što me zapravo jako žalosti, jer prošlo je pola stoljeća. Kad se kaže 50 godina, onda zvuči na jedan način. Kad se kaže pola stoljeća, onda zvuči na drugi način. I zaista su se dogodile različite stvari, uključujući i tehnološke napretke, ali ovdje, kod nas u Hrvatskoj, bih rekla da smo zapeli i da su nam noge olovne i da prilično je dugotrajan i naporan put da podignemo te noge koje smo tako zacementirali. Za 10 godina se vidim u jednom malom stanu, skroz malom, ono što se zove garsonjera, na 3. katu jedne zgrade, koji ima terasu od 20 kvadrata i u kojem ja u neko ovakvo sada već rano poslije podne, recimo čitam nešto na toj terasi ili pijem kavu na toj terasi ili samo stojim na toj terasi i gledam u nekom smjeru koji mi je u tom trenutku interesantan. Ja ne mislim da je moja priča baš tako jako posebna priča, ali je moja. Prije nekog vremena išla sam na radionicu kreativnog pisanja, nešto malo pisateljica u pokušaju, kod jedne krasne žene koja se zove Milena Benini, koja je nažalost umrla prije 2 godine. Ona je prava renesansna osoba bila, ne mogu reći žena, jer renesansa poznaje samo barda, ne poznaje ženu, jel? Toliko smo od nje dobili na puno različitih načina, pa je jedna mlada žena rekla, ali kaže, znaš, svi smo bili na ti, ali o tome su već pisali. Pa kako ću ja sada o tome pisati kad je taj netko, ne znam, pa sada veli neko, je li onako značajno ime. A veli Milena, točno, upravo tako, i ne samo taj, i sad ona, izvuče još, nekoliko imena. Ali nisi pisala ti. To je bio zapravo moj motiv. Komentirati trenutak vremena ovdje i sada, mislim da će s proticanjem vremena, upravo zbog i usprkos tehnologiji, postati dragocjeno, jer već smo na putu da smo se skroz izgubili. A ovakve bilješke su zapravo nešto što će ostati kao trenutak vremena. Ja bih preporučila mladoj djevojci od 18 godina. Rekla bih joj da ne odustane od sebe. Čak i kad su različite okolnosti vode prema tome da odustane od sebe, od svojih želja, od svojih htjenja, možda
da pokuša pronaći nekakav dodatni prostor i mrvicu dodatnog vremena da ne odustane unaprijed. Da si da još jednu priliku i možda ne samo još jednu. Ako to u toj mladoj dobi ne uspije u cijelosti, rekla bih da je korisno za sve nas ponijeti tu ideju neodustajanja unaprijed kao jednu malu prtljagu, ko neki neseser u kojem je nekakav, recimo, kako se ono zove, komplet prve pomoći, jel? Pa onda tamo negdje kroz vrijeme, kroz život, kroz događaje, u nekim važnim trenucima kad se donose neke jako važne odluke, možda malo posegnuti za tim paketićem, neseserom i malo pogledati šta je unutra. Jer to neodustajanje od sebe je zapravo izuzetno bitno za naš cjelokupni život i za osjećaj da ga sami vodimo.